मौसा मके चाबी दउछु जुवराजा आमलिया आमलिया लागला बुआ मानो छे मु शीत दिन हेले समलेगी होई मध्ये स्पर्श जानि पारु नाहंती हेले मौसा किए सही सुंदरी क्यों राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय रे प्रेमर संगीतटा बाजिबाकु लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक जुवराजा मौसा ताले ठीक अछि जुवराज मु गोटी गोटी की फुंकाटा मारुछि आपण भल्ला भाबरे सुनंतु ए मु मन दे सुनुछि अय्यो अन्ना जिया अंजलि नुहे राजकुमारी अन्ना जिया अंजलि गणपति जिया तुम्हें राजपुत्र गणपति जिया तुम्हें राजपुत्र अच्छा आउ आगकु हां मौसा तुम साथे की बात हे पति सारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजकुमारी अन्ना जिया अंजलि एक जुवराज हां मौसा आ आगकु सुनतु ए आपण कहि चलतु मु मन दे सुनुछि अय्यो राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर दिशई सुआसारी परी एई कथाटा हेले कहे पुष्पध्वज आहे जुवराजा कौन कहिले हां मौसा वृद्ध सपना रे भुवनधारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजकुमारी अन्ना जिया अंजलि बोलो आनंद एक बार हरि हरि बोलो खा शुक्ला परी मौसा जुवराज एई किछि क्षण मध्य एते सुंदर भोजन खाइलो हेलानी ए भजन तो टिकिया मिठा लागिला खट्टा लागिला हेला जुवराज हां मौसा ए सुनंतु ए आपनक पई एक कथटा हानिकारक है हानिकारक हां हेले काहे की काहे कि ना हाँ? से होचंती आम सेनापति एकमात्र कन्या अंजलि है ए मौसा हाँ देखंतु तापिता होई पाते हम राज्यर सेनापति हाँ हेले मोर कौनसी असुविधा नहीं हाँ मु केवल एही सुंदरी की नहीं नहीं एई मो जीवन साथी रूपे पाइबाकु चाहे अरे रे 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 तमर पुणी कौन हैला संग मोर फाटिला फाटिला आग पट ना पछ पट बेलुनु फाटिला ओ ए पर्यंत आमे बाहे नहीं हाँ तमे बाहबो अरे साग मते जेते बेले विवाह करिया पई उचित पात्रटी मिलुछि हाँ मु पछ घुंचा हवा देवी देवी काहे की जदि उचित पात्रटे मिलुछि हाँ चापियो के मना करा चापियो सही पात्र मु सही पात्र कथा कहूनी मो पात्र अर्थ होछि प्रस्ताव प्रस्ताव हाँ मामो प्रस्ताव देले केगो तोर बुआ प्रसाद देबे होय गो माँ एकुशिया की कांटा कॉलेज बा प्रसाद आन दियो मोर पंजा खाएबा खुली खुली प्रसाद नहीं से बुआ प्रस्ताव तमे प्रस्ताव प्रस्ताव ठीक अछि सांग हाँ आमे सला केते स्वप्न देखिथिलु अच्छा को स्वप्न देखिथिलो बाजा बाजिबो बाजीबो बाण फुटिबो फुटिबो से कन्याटे आसिक तुमको नहीं जीवो आमे कांदिमु कुहरी कुहरी केमिति केमिति से कते कोन भूली गल कहू कथा सांग ए सांग हाँ तमोर मने अछि न कहू कथा आमे गुटे गडरे झेड़ा जाउथिलु अरे सांग
এইটা কোন সমস্ত সম্মুখে প্রকাশ করিবা কথা কাহিকি কইবিনি আরে এইটা ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା এ সাঙ্গ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ କେମିତି ବୁଡ଼ିଲୁ ବିପଦ ଦିନ କଥା ସବୁ ତୁଇ ଭୁଲି ଗଲୁ କାଣା କରୁ ରେ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ରେ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ କାଣା କରୁ ରେ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ରେ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ଦେଖିଥାଅ କାଳେ କିଛି ପଡିବ এক মিনিট পড়ি ଏ ମଉସା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ବୋକାଟା তার ওলটা বুদ্ধি ହଁ ପରା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଅବା ଶୁଣିଛ ବିବାହ ପରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ପିଲା ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର তোর বুয়ার দিনে শুনিছু ଆରେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ମାନେ ସିନା ବାପା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି জানতি ଏମିତି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଯେହେତୁ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ ঠিক আছে দূর দূর গন্ধু দূর দূর বন্ধু বলুছে এই কি জীবরাজ আইয়ে এই শুনନ୍ତି ମଉସା ତମର ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥାଟା ମନରେ ଆସିଲା କୋଉ କଥା ଜୀବରାଜ ହଁ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି କାହିଁକି କାହିଁକି ହଁ। ସେ କଥାଟା କହିବି ହଁ। ହେଲେ ଯୁବରାଜ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆಯ್ୟୋ ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁ ଅଛରେ ଦେଖି লাগুছে ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁ ଅଛରେ ଦେଖି লাগুছে ଡର ମାଡୁଛି ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା କାହିଁକି ହଁ ରାଜା ପୁଅ ହୋଇକା ନାଇଁ ହୁଅ ବାଇକା ନାଇଁ ହୁଅ ବାଇଏ तार बुआ का काट 150 रुपया लेगा 1000 टंगा देला तो निपा देना जिन तेरा टटा फुकुचु बापा किन न फुकु थिलु गो उसको उसा হয় গো ননি মনে তোমার গান उसको उसा করি থিল উষা গো উষা সে বরদ করি থিল কে বেড়িটা রাজুছি তোর বুয়া মাপুরু भी नहीं काम दिए एक जुबरा ହଁ মଉসା मोहन कला की अचरे देखी पाया पाया लागू अचरे देखी लागुचे तोरा बापा लागुचे डर लागुचे बोलुचे ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାହୁ ବୋଲି ଖାଇବ ଖଲି ଖଲି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଯୁବରା ହଁ ମଉସା ତମର ତ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କି ଏ ମଉସା ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ যদি তোমার পিতা সিকিউরিটি নাই দেনে বেলে କଣ যদি তোমার পিতা সিকিউরিটি নাই দেনে বেলে তুমি জীব মরি আমি জিমু মরি তোমাকে দেমে টুপি আমকে দেমে পুড়ে জিমু ছাড় খাই ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛ ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ ନା না মুসা মামু চিন্তা কয় না ଏ ବୁଆ ମୂଷା ବୋଲୁଛେ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି কেমিতি କେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲ ଆଉ ସେଇ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା সুরক্ষা ହଁ মামু দেমে পরীক্ষা ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ହେ ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ ନା ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା
ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମତି। ଅନୁମତି ବୁଝିଲ ତ ମନ୍ଦମତି? ଠିକ ଅଛି ଗୁଣମତୀ। ବୁଆ ଗୁଣମତି ବୋଲୁଛେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଚା ପତି ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଚାପତି କାଟା ହେସନ নুন পতি ବି କହିଦେବା। এক ଯୁବରାଜ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତଟା ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଏଇନେ ତ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟି କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ରେ ବାବା। ହଁ ସତ କଥା ଯେନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କ ପିଟା नहीं जानबार ଅଛି हमके ने मामुखिनी। তোর বুয়া পিঠা অরসা পিঠা খেবু কে পিঠা বলু পিঠা নিছে রে মোর বুয়া পিতা তার বুয়া ମୁଇଁ ବି ତ କହୁଛେ ମଉସା କହିଲି ପରା ଏ କଥା ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି? এক যুবরাজ ହଁ ସେ ମତେ ମଉସା ଡାଲୁଆ ଧାନ କରି ଯାଇଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। তোর বুয়া ডালুয়া ধান করে দিয়েছে। সে তার ননার কথা কইছে তার ননার টুকিলর সে অঞ্জলির কথা নি কইবারে মোর বুয়া মোর সেনাপতি সে অঞ্জলির কথা কইছে। ସେଇ କଥା। হ্যাঁ হেলে যুবরাজ ହଁ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ନା ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଯଦି ସୀତା ସଲକ ଯାଇ ହଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଯୁବରା ହଁ ତମର ତ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ତାରେ ନାରେ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆମର ବି ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସହିତ ହଁ ହଁ ଏକଲା